କନକବର୍ଦ୍ଧନ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ପାଟଣାଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଭଟପାଲି ବ୍ରିଜରେ ଦୁର୍ନୀତିର ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ରିଜ ନିର୍ମାଣରେ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତିର ଅଭିଯୋଗ। ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ବିଭାଗ ଓ ଠିକାଦାର ବିନ୍ଦାସ। କେତେ ଟଙ୍କାର ବ୍ରିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, କେବେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, କେବେ ସରିବ, କୌଣସି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପିଲର ନାହିଁ। ଭଟପାଲି ନିମ୍ନମାନର ବ୍ରିଜ ଠିକା କାମରେ କୌଣସି ଅଘଟଣ ଘଟିଲେ ଦାୟୀ କିଏ? ତମିଆ ବ୍ରିଜର ଅଘଟଣ ଭୁଲିଗଲା କି ପାଟଣାଗଡ଼ ଆର୍ଡି ବିଭାଗ? ବିଗତ 3 ବର୍ଷ ତଳେ ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ତମିଆ ବ୍ରିଜ ନିମ୍ନମାନର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଠିକା ସଂସ୍ଥାକୁ ବିଭାଗ ଦେଇଥିଲା କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍। ଦୁର୍ନୀତି ଓ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ପାଇଁ ବଳି ପଡ଼ିଥିଲା 2 ନିରୀହ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଜୀବନ। ଭୁଲିଗଲା କି ବିଭାଗ? ଏବେ ପୁଣି ଦୁର୍ନୀତିର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ବିଭାଗ ଓ ଠିକାଦାର ବିନ୍ଦାସ। ନିମ୍ନମାନର ଲୁହା ରଡ୍ ସହିତ ନିମ୍ନମାନର ସିମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଲୋକଙ୍କ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପଇସାରେ ଚାଲିଥିବା ଉନ୍ନତି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଲୁଟୁଛନ୍ତି ଠିକାଦାର ଓ ବିଭାଗୀୟ ଜେଇ। କେତେ ଟଙ୍କାର ବ୍ରିଜ କାମ ଚାଲିଛି ନା କହୁଛି ଠିକାଦାର, ନା ତଥ୍ୟ ଦେଉଛି ବିଭାଗୀୟ ଏଇ। ବିନା ସୂଚନା ଫଳକରେ ଚାଲିଛି ବ୍ରିଜ ନିର୍ମାଣ। ତଥ୍ୟ ମାଗିଲେ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ଦେଉନି ଉତ୍ତର, କି ଉତ୍ତର ଦେଉନି ବିଭାଗ। ଖୁଲମଖୋଲା ଲୁଟ୍ ଚାଲିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷର ଦାବି ପରେ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଭଟପାଲି ବ୍ରିଜ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବିଗତ ନବୀନ ସରକାର ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ। ଆର୍ଡି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବ୍ରିଜ ନିର୍ମାଣ କାମ। ହେଲେ ଖୁଲମଖୋଲା ଚାଲିଛି ଲୁଟ୍, ନିମ୍ନମାନର ଚାଲିଛି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଶୁଣୁନି ବିଭାଗ। ବ୍ରିଜ ନିର୍ମାଣ କାମରେ ଦୁର୍ନୀତି ଓ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଆଜି ଆଦିବାସୀ ସଂଘର ଗିରିରାଜ ଭୋଇ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭଟପାଲି ନିମ୍ନମାନର ବ୍ରିଜ କାମର ଦୁର୍ନୀତିର ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିବା ସହ ଉଚିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚେତାବନୀ ଦେବା ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ତଥା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାର ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ଦୋଷୀ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ମିର୍ଚ୍ଚା ନ୍ୟୁଜ। गिरिराज भोई जिला आदिवासी कल्याण संघ बलांगीर। पाटनागढ़ ब्लॉक रो तमिया पंचायत रो जेन सुक्तिल नदी अच्छे भटपाली ब्रिज जेनटा कि दीर्घ दिन है दाबी हे आसुला। एटा कि विगत सरकार पूर्वतन मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक ताकू मंजूर करी कामटा चालुछि। इन दुखर विषय एटा जे काम आरंभ होकरी शेष पर्याय के आसलान, किंतु आज तक सेन प्रोजेक्ट पिलर नि हेबारटा निश्चित भाव दुखद और निंदनीय घटना है। अरे आप देखुवे उपात अंचल केन भलिया लुट कराई केन भलिया हरिलुट कराई ज्वलंत उदाहरण इन दिन दहाड़ा देखा जाउछे। एक तो प्रोजेक्ट पिलर निन और द्वितीयतः समय अवधि जिते समय अवधि हवा कथा ब्रिज काम सारा समय अवधि पूरी गला परे भी एबे कामटा बहुत स्लो गति रे चालुछे। एवं आपण देखिथिबे जहाँ भी सरंजाम जनता लुहा रड दीर्घ दिन है पड़ी रही जो जंग हो गलान कलंकी धरलान सेटा जदि से ब्रिज रे लगा जिबा निश्चित भाव स्थायित्व उपरे प्रश्नवाची सृष्टि होगा। आर गोटे इन प्रश्न उठी जेहेतु जनसाधारण जीवार आबार लगी एडे बड़ ब्रिजटे निर्माण करा जाउछि। आपण देखिथिबे दीर्घ 3 वर्ष पूर्व तमिया ब्रिजटा निम्नमानर काम होता बोली अभियोग करथिले। बारंबार अभियोग कला परे भी विभागीय अधिकारी नि सुनला, जद्वारा से ब्रिज रे निरीह 2 जनकर जीवन भी जाइथिला। जदि इन भी से भलिया निम्नमानर काम हवा निश्चित भाव आगामी दिन रे लोक जीवार आसबार लगी स्थायित्व मननी करन एवं विपद संकुल अवस्था रे केते बेले कहार जीवन जीवा कहि नि हुए। तो इन निश्चित भाव आमे संदेह करछु जे प्रशासन राजनेता ठेकादार मधु चंद्रिका चलीचे किंबा राजनीतिक अदृश्य शक्ति जो से ठेकादार निम्नमानर काम करुचे एवं मनमुखी काम करुचे। आमे आपणकर जरिया सरकार के एवं जेहेतु स्थानीय विधायक उपमुख्यमंत्री अच्छन ताहाको आमे अनुरोध करमु ए दिन ब्रिजटा तैयारी होछि एदार विधिवत तदंत करी तार ठेकादार एवं विभागीय अधिकारी मानकर ऊपर दृढ़ कार्यान्वयन ग्रहण करा नचेत आ गोटे भी इन प्रश्नबाजी सृष्टि होचे सरकार के बदनाम करवार लगी इनर मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री के बदनाम करवार लगी भी प्रशासनिक तरफ रू एवं ठेकादार तरफ रू एटा हीन षड्यंत्र भी करा जाय थे पारे। तो आमे सतर्क होकरी आपण को आमे अनुरोध करछु उपमुख्यमंत्री को जे इतार विधिवत तदंत करी जहाँ भी निम्नमानर काम होचे जहाँ जेन निम्नमानर लोहा रड लगा होचे जंग लागला जेन रड लगा होचे सेटा कि पूरा पूरी भाव विधिवत तदंत करी जेन माने संपृक्त विभागीय अधिकारी किंबा ठेकादार उपरे कार्यानुष्ठान ग्रहण कला निश्चित भाव लोकंकर जेन जीवन प्रति आ भविष्य के नहीं रही आशा रखुछु। जदि ई ब्रिज रो जेन निम्नमानर काम होचे
विधिवत तदंत करानी जिबा। तो आगामी दिन में आम राय रास्ता के ओह्लाबार लगे बाध्य हूँ। से जहाँ अप्रीतिकर परिस्थिति है से विभागीय अधिकारी ठेकेदार और सरकार दायी रहा।